Alors bonjour tout le monde. بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يستثمروا في بورصة الدار البيضاء كيسولوا منين غنجيبوا لي زانفورماسيون، منين غنجيبوا لي دوني باش نعرفوا اسي سور اون انتربريز باش نستثمروا فيها. الوغ كاينين بزاف ديال لي سورس دانفورماسيون، ولكن في هاد لا فيديو غنوريكم 5 ديال لي سيت اللي منهم تقدروا تاخدوا كاع لي دوني اللي بغيتو pour pouvoir investir dans une action. Alors le premier site هو le site officiel de la bourse de Casablanca. C'est un site très complet اللي فيه كلشي، اي معلومه ولا اي بوبليكاسيون بغيتي تلقاها غتلقاها في لا بورس دو كازابلانكا. اون بليس فيه معلومات على كاع لي زونتربريز، يعني تقدر تلقى اي entreprise بغيتيها غتلقى beaucoup de données dessus. C'est aussi des ratios, détails ديال chaque instrument, le prix, le volume, etc. Le site ديال la bourse de Casablanca هو اول سيت اللي اي واحد اللي باغي يستثمر في بورصة الدار البيضاء خصو يمشي ويدور فيه مزيان ويفهم ويقلب باش يلقى les informations اللي هو باغي يلقاهم. Le deuxième site هو Bourse News. Bourse News c'est un site اللي تابع الفينانس نيوز hebdo واللي spécialisé principalement في la bourse. C'est un site اللي فيه كاع les news, كاع les actualités ديال la bourse et pas que, كاين aussi des news macroéconomiques. En gros كاع les actualités qui peuvent influencer la bourse. Ils ont aussi une chaîne YouTube اللي فيها des interviews ou des vidéos qui sont très instructives à la bourse de Casa et l'investissement en général. Le troisième site, c'est aussi un site d'actualité qui est Bourse News. Pour moi, c'est les deux meilleurs في المغرب. هو le boursier. Le boursier تابع Média 24 que vous connaissez sûrement. Et le boursier, c'est un site spécialisé في la bourse de Casablanca. Qui compte des news, qui compte aussi des articles très intéressants, très approfondis sur des valeurs, des entretiens avec des chefs d'entreprise marocains. يعني كاين vraiment بزاف ديال les informations et de la valeur dans ce site. Petit détail هو انه la plupart des articles اللي كيكونوا des analyses très approfondies, ils sont derrière un paywall, c'est-à-dire خصك تابونا. Et l'abonnement, il coûte, je crois, 300 dirhams par an, 200 dirhams pour les étudiants. Mais honnêtement, vu la qualité des articles, je pense que il est un investisseur avancé, c'est un très bon investissement. Un abonnement de 300 dirhams par an pour avoir du contenu de qualité. Alors, le site suivant, هو Zone Bourse. Zone Bourse, c'est un site qui fait des informations sur les entreprises marocaines, les comptes de résultats, les flux, les états financiers, les كاينين. Il y a aussi des ratios de valorisation. يعني هادشي كامل مريزومي. كاين هو وكاين investing.com. هاد les deux sites, c'est des sites اللي منين كنبغي des informations vite fait بلا ما نمشي نقلب في le rapport annuel. يعني فاش كنكون باغي شي حاجه دغيا كنمشي لهاد لي دو سيت. جينيرالمون فيهم لي زانفورماسيون هما هادوك، مي خص ترد البال باسكو دي فوا il y a des bugs. Bien sûr les rapports annuels ou les états financiers officiels اللي كاينين في لو سيت ديال لا بورس كازابلانكا ils sont plus pertinents. Mais إلا كنتي يعني tu veux juste avoir une idée على l'activité ou les chiffres ديال une entreprise تقدر تمشي تطلع في زون بورس ولا investing.com. Tu peux trouver les informations et aussi des zones bourse et investing qui sont pour faire le screening, يعني باش تلقى une entreprise li intéressante soit le point de vue de la valorisation ou le cours de l'action. يعني les deux sites ils schématisent bien le marché pour avoir une vue générale. Au maintenant tu peux rentrer en détail. Et la dernière façon باش يكون عندك des informations avant d'investir, il y a منين تلقى l'entreprise qui t'intéresse غتمشي غتدخل le site officiel, غتقلب في جوجل وغتلقى le site officiel ديال l'entreprise. غتمشي الفينانس ou la communication financière ou la relation investisseur, bon على حساب كل site شنو كيسميوها. Et tu vas trouver كاع les publications, les rapports ديال l'entreprise.
هاد لي رابور هادو هاد لي بوبليكاسيون هما نيت اللي كتلقى في لا بورصة دو كازابلانكا في لو سيت اوفيسيال. وشي مرات tu peux trouver des rapports ديال des années اللي بعاد اللي تقدر ما تلقاهمش في السيت ديال لا بورصة دو كازا. باغ اكزومبل هنا كنشوفو الضحى، تقدر تدخل وتلقى كاع لي رابور انويل، ومن تما غتلقى لي زانفورماسيون اللي انت باغي على لونتربريز. فوالا دونك هاد لي سيت هادو كاملين بيان سور سي دي سيت تري امبورطون pour un investisseur باش تعرف comment une entreprise fonctionne و les dernières actualités. فهاد لي سيت خصك دوز فيهم الوقت بزاف تفهمهم، تعرف سكي بروبوز و تدوز فيهم الوقت باش انك تكون اجور سور لي مارشي، باش تعرف les informations فين هما avant de pouvoir prendre une décision d'investir dans une action ou une action. J'espère هاد الفيديو تكون نفعتكم. Bien sûr, les sites sont pour la plupart gratuits. Je vous invite de faire un tour sur chacun des sites pour trouver des informations sur des actions qui peuvent vous intéresser.